Washirizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Leo mfundaro tarehe 10 na mfukara ya mwezi wa shenda. Enkwatiso ya leo ihusu ezalawana ni mahadisi ya vira harmonisi hatu takriban mfumo wa kamili wansinimu jumbe wahe Umoja wa Afrika bwana la mamra ya aja ya kahanza wa Rwanda zibaina ezi nuwalu kinyume ili waparehane mwishiliano wa utia utulivu harmonisi. Izo ni johama baada usoma barua bwana la mamra ya kaubeshe ya rais wa daula ya mweleze ezalawana dukaya endovu izaya mna mtsensensi. Ekanelo angalia taarifa ya lawa Pekin wa rais azali ya onana ni rais wa heshikao shauruma ibara ya Afrika, Umoja wa ibara ya Afrika wajau ni not verbal, yani ni barua Umoja wa Afrika wabeshea wizara hizi habari za bonze za nchi hatu ya wajuliza ukabwana la mamra nguju harma zibarwa hizo ni taarifa hizo wakaudu tamu kwa ndongo ya programu la siasa politiki, yani consensus politiki wando waelewane ili waparehane tulivu wa maendeleo. Umoja wa Afrika unsaha unjia harmaza na huzini abahe rais azali hawatsaha imana na mwishili yao wakabalbala zama ziluki nyumene yezi wako hamba ukaya na mumile hususu yani duka wabiri mrori wa yezi mwinji na hususun dishika ushuku sha mahkama shahisha ya mshinji kwa constitutionnel wa ansio yararilo imadaraka hao ya beshewa ikamshindoji wajawa kamba ukaya referendum keti halali haizo sharia mshinji sharlawana ni referendum hiyo abo shuti halali jodo mahala izoni zura kabishi ya zinji abo ndo kahura ukaya ngarinji yao harmo wakati ujiro hadisi walo nusu ya hensi ilo harmo yezi na nusu waremao ukaya kabati mishigano hata wajau waka uwanu wazingarwao watilwa pirizo hasababu fulani fulani waloki nyumehezi wakamba ukaya zinuzunti pia zilawana haukaya rais azali mwanzo ya buenzia watike mrujo mpia harma taabu uwasuli harma voti ya badili ya jihensi raisi harma mahli tanu kadobili izo ni zakao mahadisi yangu aja ikamro hangalia ibarua bwana la mamra ya beshia rais nungono jama ya niti mahadisi ya zama za serikali sha jama mahadisi ya zama za maraia wadafion haki za kibinadamu. Imana izavukurulo abo handani lukaya raisi ya poleze wando atila pirizo nukadha haki za binadamu nungulindo hata harma enukto bise wala diyane do watamukwa ndongo za ukaya za kisiasa kama wangaza polisi. Yani
amfikiri ukaya serikali ngiona haki ya hamba ukaya ezama za kinyume za kaabo zihisa zikubali ishana mshinji ehezi wamba ukaya shivutewa ni maraia baishe mpaka ndabo ezama zinu wakahamba ukaya kabla sharia mshinji isho shijavutiwa zinuguzunzi pia zibiri namna kiharamu na wajao ukawandu kwa jile wa voti izidi shaula uharamu wahe sharia mshinjisho sharia weza la wakani ulihubwa na la mamra ya zionesao duka ya zinuguzuka za tamko ezama za siasa zakaya harumema hadisi yoretaji wakubali ya basa sharia mshinji maana waonesa ukaya wareme baadhi ya ndongo za haki za kibinadamu zenga huzafanyiwa sha waombo bwana la mamra yaone rais azali yareje lingoni yaonese ngubaba haramaze zenongo zinu wasihe amani ebo izabakia kuvuti maana izoni zuraisi azalia na ukaya ngufanya mabadiliko yani halafu wajibu ndi haramavuti haraka hunu Haiba FM rimabiani kadozinji ukaya owalu karibu na rais wurambia ukaya mwezi wa Desemba labda bise mbali kabla hao baada janvier ngabokamba mars mpaka dabasa owakuri nongonea ngomba ukaya mwezi wa Desemba izo nongo zahara kabana Desemba au monde ntitanisi et opposition ngonesa ukaya ekatsi hamakao hazitendwa ukaya izuni zoba wafariki abo harmaradio jamali ya hatu lazima nuzisema suala imana ramambeni ukaya ezala wanabana mnungo jamaa ya mahadisi ya kabulazimu yekeyende ekaishida lazimu ikawlazimu yende ne ma ezama za societe civile haki za kibinadamu ngawandu wafungwa shanamna bukwesha yashira lombari no societe civile ke japara enamna lazima kutaka harme mahadisiano shabashi waishiliwa halafu uruzisete ebanu boko usiku ima gouverneur waona na rais iwanzuani hameuka yeye kachukubali referendum ebanu opposition ya kayoretaji ngwa ukinyume haungwa ono tofauti na wala mhafidh wanzuani ebanu fasira banu lukaya wanwalu kinyume ze parti za kaabo abo watsampushiana nao la mndu ya kaharma yezi yambaukaza na buzinisi halali na makamu rais zamani Jafar Ahmed Said hawa wajoka ulinda wajue gouverneur mzwani labda do hakikishiwa ne gouverneur mgazi jamana mkabati mga mshamba nongo harumema ona handani yakamkalimaniwa ahe wangoka ile wakambe si mdumu halafu abo sangarelewa tena kwa ola makamu rais zamani kati wazima hao zezama za urema serikali ngazi kalifiano naye kama ndo angalia harma ndogo jamani zina namna zikubira
dokaya ezama za siasa zilizopinyi na hizi kwa jatsaha harama ibarwa ya la mamra ya uonesa emahadisi watie izo waonao katsindizo yani consta iba mizatungeza ondoka umanandi manaka mdondo soma nungo no jamaa ondoka ujawa mambe wana ndongo shatsi wandu bukumba una tofauti msingi tsazila so ala la saya e opposition akabo ingili opposition objindifu haule zama za ngazi jabasi abo na rejisa mana wakaya harmai barwa ke javukurilwa owandu wakakushiliwa wahe opposition ngabo itshashahura unshinje kandi ngabe opposition mana kweli ezamazihu hao ezichwazihu za opposition kati vumba zichwazihu havoti abo wakuandwa mamatu hao wandu wakawa mwinyi wanda wala wakawaho harame imashindano ya mwiso yakautoa ngazija wende harumwa uraisi wakaya shaika mrangalia jamanga bo parti za opposition za tukao na abo zoshinda zikana conseiller mzima ho bahala mfano jamurwa e opposition wanu ikaitsa haitsanganye wala kinyume wende hawonda wala wandu uko wajokanza kema kandida aramaze presidentielle yabo yoma suala bukara zimoja ajuzise e kamro hano angalia tena harmize balbala ni mivurano yakaya wakime hizama za kiraia uhusu zila uraria za haki za binadamu abo baadhi ya hizama izuzi ziishiliwa ni namna hiyo tena ebano mwenda dobina dobi ebano bofanya hazi ya mtsanganya sasabuzi imana hindi nazona bila mnaye lukaya vanu ngiobelufu kaya zinu parti zahenda zinu zama abasanga mu mushiyano ne serikali bade kawa jawazi hana shanga mu mushiyano serikali kaya wanungo ndao bwana Azali yaonese baba yaonese imani sha umuhimu abasa duhendelea haruma ila mipango raisi ya kaza yeye wakezefuti sha ikawa wadiwa za zila tabu ziliyo wanduja wanasi haonti pia ila madhamana ya siasa wabirwa ulimwenguni na zila zimudu waone na raia wakili yadi mana kwa muhimu watangazaji nana ezama za uraia zama za raia imana watu juishidi wa haku uda ngabo wakati wakurudia haku ezama za siasa na nganzo zama za uraia ezahusu zingu za uraia wakeabo wazambe shawatsi na ushuhudi hamjuni kamfani manu woja ezi jamba kamdu kadhari mrenge bahafanya mikaba abazama za raia badikanga wana stishhada kaza nubuzila kaza jafanichiha wone ni mahakama hawezama ziko ushuliha na mahakama zilunga zinungo hizo sha mashaurunizi mfano FCC kashina kujonga nungo sha wono wakati uko na rabimbu jama sambi amira ukahibi abaida hamba ukahibi akaja hiba yisha mashauri ya kijerezimu injia badika shama shijua au shidu na ujizi wa hizo mwezo
izo shamashaura yeshuka hangalia duka ya eo sambia milomu itsi eza lazima yani procedure ya humrenga ya mhoji ya humhansindani existe hiva ukadista ewe isambi hangaliwa jama hainara ya ichoka yonsi izo dijuka utsunga ekaza mazara iya ngwa yawa hamazla za hazao tena wakane jirma harmozo fanyao na wakati udio ganzo wadure mambada kome hadisi hautunda wa hifadhira hii shahata abola danga mjofereshea wala wandugu kwa ilavania hao wakati wakuka zivoti njuma garini ndo parcelle 500 francs maudu ndo aje ya wajirise enyumba hawe uparleur abongina mjitarisha ba ilavanitiu ya siasa hata maudu. Wassalamu alaikum.